Yo, Fofo Boris. Ndi la fo meto. Et tu es mais allô? Oh la mi fo. Allô ma. Ah oh, molé là, et molé. Ok, Oh ça va. Mais tu as mis fond les mia be hihi o me. Agu de dia ba clé ne mia kwatan. Donc soit pour agbe en énergie là, bleu bois pas tant que les ni hihi a pour. Ni que les ni hihi quelqu'un. Dès que mia to mia no, et soit be fafare va mi agbo dire jana mi. Ah ni jawu ni ni akunu ko ba wo le mi agbo po anu la no pon le mi agbo le fi. O fe me chambo, ve me chambo. Ape kaka. Ha. Niko ma bia mi atogbo mi mama o te. Yo, togbi o mi putani lo. Mi blubolo. Niko maman fun, togbo fun. Yesu ade, na Maria le, e gbogbo kokwe ade. Amesia me fun. Mi abe fofon yi vodu khosi o be fofon. Defi ke mi gbe te fon le po a. O ma ba yo vodu wa be nko na o. Se mi a. O ma ba yo khosi wa be nko na o. Kaka o la do to le ha mi. Ha ke mo nto le wo ha kaka be to be o ba kho gbonje mi e be dide mi video lo e po o muzi video. O la nyo le ha me la. Yo! Hey! Monsieur Boris, hakolo wo kako divi ko mama vi, yo va ku le han me yo va. Ola do to la ba se lo nto la gbe, o va do to wa. Ko ku po do to le ha be npa le o do mi ko. Va kuku me pata mi ni. Ku la gbe ton ti pa nu kuku ye, gbe to nu kuku ye. Agbetua nkukuye c'est à ni non vi mi akenkure mi akpe kaka mado ago ni mo be amelo amedo nyagloto doji o le pika avumbe nkode okay o le pika dida so anpo agbeto amasi de kepatan le pikaji. So ami wo inu ikukudo do pe mba fun be ne ba fun ma ba ku afeku ma ba ku zogbe afeku etant baby yimi na escalier asam premier étage ni inteliane nga wa mdogbe na o keke kudo papa mawe ku papa gbeka keke kudo amelo amo keke asu pali me to keke mdogbe na o kudo igbajo di na so be mi gba po ame ma si de ke gba so pe mi be toru lo le pikaji da lo kenye to ko na pikaji to kata nyo nyabolo nya ko se yo se mi enko kaka yo eso no ma so risma do da mi ni ko mi tin juro mi so keke kwa sigbe ni ke mduro mi ko so andi ma so do ayi mi na mi gbura pa de ke ba ibe egbedodo amene le ve aussi va mi po be mi ngbate mi le do igbe mi o so ayovo so amefe so na mi o de amefe le nti bonjour bonsoir ele ni egbe ki yovo so na mi ke on e chambe no va ko no vio 19 tu la batte de bonjour ne fan voilà que mi wa so ndi ndo wale efien eni gbedodo amene kele eve aussi asina na de nana nyogbo be afesigbe ejoje asi afesigbe eku sigbe agbele igbe enabele egbedodo mele mia togbo be honu anu dogbe a otena lovi amaton alors vite techa e pompo so kaka Egypte na epeo
Sokpero dinu wi etonkele eve aussi ni dinu ame wi eve mio dinu ame wi eve ke mi le suivre ele ni Roma ame didu la obe calendrier ena be no po aje o ma po togbe ko la tenglo be enya ogbe o ma ti se ni atogbe de pepe be nko le ni be calendrier ke mi le zandio va ke mi a de vieux mi nya mi atogbo be nko ab généalogique mi nya be mi atogbe a mama e o ne be ke o subo allo akon sile egbe ago va ni mi gba le so chon te wona ne pepe mi ti so wu nko ke nto chuchu eni mi atogbo be adn kiri na me na mi ore enu anti ka fon le cote le mia ka fon mia egian ugbo ni o dinyon vi chuchu gbon o ne be ayele ni o ba dinyon vi gba de mi ni fi gbon o ne be ayoko o wa di etongbon alo o ne be kai alo koko ti eni dodo na o le wo be emi ame ti gbe o ma yo famille ne me be da ayele fifi po aso Juliette so do nu gbon ni gbirigbiri o ko won fa amedoko kafran o wa nto wa le fu kojo plibe enu wa we ni o ba ni convive aba no yo nko bo sibireke ogun le ya fofo de evangeliste de yo jour de le globele atanfia o enia e pla obo allo e yo ni bi no ti de via ne dinu de di no de via to abe de via ba dana oui effectivement sibedi ni o ma di nsu bi tutu gban kwa ayu ebe François nke sia ola ni aniko nu ola di nsu bi tutu gban no ma ebe folie wa alors Isaac et François Abel Yonet le viante tu éviter alonke yo wa enu mi daba no trotte me so kudo dinu ame wi eto ame wi eto bo bele ni fu afia no bo la fu afede ça dit gomme c'est quel les si les top bo be honu mi ano bia o de ka amolan lo ka me joje ya no be joje le blema no ade nyagbe kai o na be joje ke ni janvier les filles jove afofiare afofiwe gameare nketa nka be ni na me kawela ke afion jo e gombe amesisi lo bale edu ameke onya ne be nu yo la ting bona be vi obe wano do to be dinu ame 8 ton et le puis aussi et puis wa egbedodo ame ne et le aussi nkeke ama ton nkeke ama den vi nkeke ama ndren vi woni et puis o isemia donc nous ouais be ya so no do ayeme ne mi be gomedo po be nu fiafion chan le nkeke bon na mi ne bi mi ba do lo tene mami etan sapate chamba binyo ko le mi ogbo mi atomia no wo ogble ni bi mu dade la ko dere mi la ko be nya mama lo ni mami si nya to gboro ni hun no kafa egbea o ni o muzi ko muzi ya o tati ni bi mu dade fifi ade me kai de ko la wo mu ro o la lo fu gbe ya o la sa o ya o la tozo o ya de ko la wo ro fafa batem vo nous commis si on va y nous commis la temi ati so conclu ni be bia bia do mbala medo si o a yo we won fifia mi atogbe o ma mi aba ivo ebe kwala ni ati pe abe kwala fun wa ati pe abe tpm o mo wa gban so se ba do le fun wa nous pata na gbogbo bebe akodo a ejo gban wa a mi o wa fun me ba le di amedo di lebe o ma so abagbe ona Yesu ne accord de ma foi masa bagbo na Kristo ne akpo irana ona ke voa funacha enya ke bilele fiko jolia eke gba be lele fun ope a voilà ba nu pata na be egbe am di vevere be ni todo la no todo ko ndo do vitido nyawe gbongbon ole wa gbe to pe ni centre no keke gbe to pe pana chena o gbe to pe ile na pe na o gbe to pe hen na o gbe to e don na o gbongbon la gbe to be paprote laissez vivre. Kafa mi ofi ni mi bio autorité bi no di sécurité soja militaire ou ni mi bio di dudua o la se so na on ka make pour me vie onu voilà
et comme mi a un petit mi a be dédé non non petit ni ne be nous le do mi so si bébé nous ni gbogbon ni donc ni mi nya mi a be jina o cho nya be jina mi ma po ko Victor le moji la ofu alo la gbon abara so nti alo adagbe o c'est ça na jobe aso mi fifi awa we da po civil la o la konami ko ni ngbegbe ọ̀tọ̀ ló lójú dé mi fífi à ní nyẹ́bẹ́ jídùdù àbẹ́ bòvítọ́ wọ́wọ́ nyàmẹ́ kò yá plimiata ó la plimiata kákákáká ní wá pọ̀ bẹ̀ ní wọ́n lásìí nípa kí n gbọ́ wá yọ́nà renforce ó ná èjùbú mu wá sọ́nà bòvítọ́ bó wá sọ́ renforce náà ó sọ́ dóná wá mi pé pàánù yín ń sẹ́nà àgbẹ̀tọ́ kejì ọ̀pẹ́ àgbẹ̀tọ́ lè gbọ̀gbọ̀ rí pípé mi náà ní gbọ̀gbọ̀ kó zàn kó dàgbẹ̀tọ́ alókòó lè àgbẹ̀tọ́ bẹ́ tádí làgbẹ̀tọ́ bẹ́ hùn mìíràn wáwé pọ́nà àgbẹ̀tọ́ tà lè bí híhí ó mi wawe jona mianti donc inu wa nya to go deji si mi mama deji si be ah kele ni ya do tepere ni ya do azipere ni kafra ni chauffeur a au moins amedo chauffeur ke be kopo ko so na si elevo na o kafra amedo si be ame ke ba le gbolo ame gbona be dona wa ba gbam lugban si kopo levo on m'a dit quand si on va péter non be kopo allo va ziper ya na iliji wacho ba ziper levo wacho me xol levo tout me odo na do pena gbon le odo do pena chamba le odo do pena atele odo do pena mami le odo do pena etan le nke son komia to gbo yo va de disia e me odo te pena wo chon le o be didi na no wa si le yi ke me wa no yi wa ke mi le jo le va mi va do r du verso mais verso en cabini les filles pour nous non cabini mais là va trop verbo la globe nous qui nous le globe r que mi la conscience à l'électron sans et machine à taper va nani les bléma fifi ordinateur il va les électronique et nous on va les trop le modifier conscience ça les consciences de que mais amour dona et sa sagesse de nando tout na inventé dans nous gangangando et le quoi technologie il a avancé. Il a avancé, donc nous connaissons et nous n'avons pas quelqu'un on gouva autre trop à l'obodi que et n'a pas nos kafan veut tout maman chamba fifi disiki na les bléma et les bevois les devido kodo si djiro trois on va gagner le nom vraiment biri chamba be gayo o mania no c'est bien o mania biri vous dire et la loni ça dit ngba on c'est dire que o wele mondo jibayi sibe kafran igbe ani po kuleya ola po be mi be no me misiwa o be jadrado wa etofu na gbede jadrado be no to kaka vuju ho me gbegbe kaka cha clean le nani karo ka no la do vuju ho de pepe me gbele mi be deni gbanja karo yo le o be ko mi de ko do électricité be zo et ventilateur e ko me clim le ko me le vuju be ko me donc il n'a pas modifié le voodoo tu as dit que on a le voodoo boy au la sol au son affaire et à bander dans la nuit là où on a donné ne peut pour vider aya pour plus quoi autre clone on m'a pas nyabé voodoo on a nous dit on le modifie nous oh monsieur Boris ça dit que nous la kunu mais la pobe et nous trop que et n'a pas sans on a même pas home on a voodoo là donc ils ont les agbomon nous va fifia hogame o ba ni mo pour la pole ke parce que le church wa vous doit le comme now parce on to ya ni nkeke igbe nu le church wa nko de le o la yo no voilà nko de le yo na me be ameya ndike veni donc e na me do wa kafra ndi agbekele o me o le o so do church mi bon il nous blégale fun ke o la church mi wala te for the view keke so no kafu wan to be didi c'est mia donc il n'a mis gbe na gbeton nu kangola na si amede alo la pe mu kuda mede alo la pe ahon kuda mede ya no nya do ko wa o la nya me kai ja pe ahon kudo e la ni sro nyon na yo me kai e da be mo la ni kudo me kai la pe ahon ko me kai la pe mu kudo e nu pata ni nu be togbo di ne be no la gedo po mede me ya o pona be ce que pour me ade adaba do le pour me ya pour me ade ame okuna ku pata so o yina so gbe ya e na be le togbo ba so ni do me o won ndo dade alo to na be vi o yo nda se gbere po be o be do hakudo didi me ya alo o be de so le pour me ya me effectivement
donc ndo le nini va mi obe conscience que les noms bien si egbe mi le sien et me ko mi de vieux mi la batem tron ko ni nous les deux viti do mi ale lo yo isenu ko ibe jochi na to ke mi na le ebe ya to ase ni be o jibo wa ga do aje le ora o do ple pour te ko no wa di le 90 83 11 84 90 83 11 84 allo 90 90 45 12 90 90 45 12 et comme vous voyez 99 46 05 40 quoi il y a il y a des plus c'est le côté au nene wa pour de ko mi to ba go we yo akpe ma do ta fa chebe ni be kanyava suwa les minutes fande me gbo ma gba tro do kami yo akpe donc mi gblen ko be na ni ndi pepe la di na mi apo jijoa ememe be nu be ni jijo popo ememe be so na gbeto fuwa me de le wa gbeto wa dollar me le do viti do ya fike o di ne kako di na joso pe ni don la be ni mo anti do ale la nous soit pour me mettre don yo le na la ko va de inti de via la hodo akwe la et nous les topene là et nous les non pene là et nous anti mi go me fike o joso nya tope o nya non pe o jesi do ko kafa agbeare c'est dit ni mnyambe mate expliquer de kibe amedo bebe ko nyon le nu ko mi le fion me o nya gakeme o da baba tro jola ni gba yaji monsieur Boris ta fla chelo et vidéo be didi alo o nya gakeme o la diwa alo non médecin alo docteur le traité kaka elle a pas duré de vie na doye o se bien ne traitement on a ni docteur le on a pas durée de vie ni malade patient bien sûr les consciences de omea amedo la ni ga dia on a aneke me o daba joa on a cycle de vie que on va le voyer aneke o da joa ni 34 on la 35 ans yo va et nous donnons na ne que mais là c'est bien mais les docteurs là exemple pour moi les hommes quoi et jola et crise pour voilà nous les nene kaka ameron to va dio na benade kiki ane yo amuzila kwa jona gbele bien sûr en ami le gben so be afike amero da ba dio do patakoti a on to le wa gbeno ye on to po ne onya ne dana ne tingbo ne game va soa on wona nguna o de ko la di amero do ogbona na mo be ni ga me ba musi amono tro edeke ya no we dire firike no dire firike on ba dire funu bo no dire firike e yoni no na nya me na mo yo gbona be ma didi me fifi abe la muzi ni mi agbolo ya me ro ko ni on to la na jode ko la wi mo be o da do asan be il est invité à mon jour que tu dis à san le aye o préparer ne pepe derrière jour on pepe kaka me la ba voir ko la nya bo se be ni des ans de mi abe fofo ya me abe ni o crise de on abe ku yo alors mais là bois d'anniversaire na yo do anniversaire non la ke quoi o la musi o la bo ko anu anti be yo do ma bo ba me a dololo et dololo donc didi nya me o la nyale et na l'histoire les étudiants ni do mo il y a élévation de l'autre monde na les bia on de wa mbe nu ke on to po be yo la te wola wu yo do kema amegedente duenti se nuke o pobe o late o so alo o late o late wu yodo ke ne be yo le homema et non difficile ne amegede unten susu obe susu mo ba ne ko parce que no ba do afibu voilà ne be adan e ba taji no gade me wa fike amelo be susu la to le kakra ba paji fike amelo susu la to la seed ba paji fike amelo be susu la to le atike nu ba paji ya wa mero vanana o pifia ngeba le kuro wa ko susu wa tendo kade de kudo fiche de to amea mbo ma so ne bi nu wa be de pepe o amero bo encore ni ya be yo la couper o be bonbon fike na me couper be bonbon le kwa ko ba me afu me to na le edo ko me le yon c'est beau tutu amele la vous me fifi ni
dika que la suire ko wala la boudé que penny fi ko ma me couper a me couper ni les filles a on to la nyal ko kuna penny la amerique sino no tin le we kwa la no kedo hiche ke la ti no poto gbe wo la ti no po mama wo ni gbogbon ni le kudo nyanya wo gbogbon ni joko nyanya wa fún mo la no kedo nu anti le won fi ke mi pona nu le won fifia le mental de mi chan no da omula ni kudo kojue omula ni kudo agbanusi agbandunu omula ni kudo ehe omula ni kudo papa echa eklona me na sens budi amela animal pe fifia ela le si pala exrado si bebe ya me da dogo ni na blata la do fo pa ke pala animal pe echa ma lo don to na vo amela animal pe fi pala so kojue si bele agbele ni enu won pate ni mi kukuru alo tutu dodo be xoxo ni amegbe ton to do ko ba nya be edo nu e so le mola ni edo ya e so le so mo ya ke pa nu pata e klona me do na hihe de ke ame anto de kevi kinade ibi hihe me nti le funu nyonyo po ebe ni de se mi nyonyo po be ni opo be ni bi na portable alo me no yebe le sisia ni amom le yo va no couper au type portable fi pour là c'est ba mêler les yo et les rater nini voilà effectivement une fois qu'on peut couper le lien les films quoi là do monde de toi mais c'est pas mêler les yo à mêler les dio mêler le que ne va film mental on a donc donc à que toi centre à pas tant et puis les 500 ou les 700 que les miens et puis on a dans le temps ici donc ni blanc et il n'y a quand même qui blanc et ça va y ni y a deux à son disons allô 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 y a de Thomas oui allô oui allô il est là histoire ok mi le bien venu bien via dole et te dis non là aussi so kudo wona lo komi ona menti mi nkona medu wa voilà que kala bubuna mi ba to ni no la amere no atike kwa etozo ade no no atike kwa lo donu du mi na mere be du kwa amera tozo ade la ba de funu ne mami alo kimi gbo mi mami to mi to la mere gbo no do hakudi ya gadu mo won gbogbo won ba ajina la meji mi gba la fi ya to ko be gbogbon la mesia me di vo amedo to a se be se na le tadine ni no se le tadine wa ne amede le gbo wa e de na funa me ya monsieur Borisa dogbe la aw apena mi ni abe gameke ina ndo tafta chego me ntom nan ke da ba me nko gbe a nko Monsieur Borisa ago nkona mi no khona na de ni na okay ele ko la mede ngaro ko la mede gogo ele ami agbo eya ya wo ti plie ekele tajina mi anto la mo fi mado berare no ya me be asuare ola gba bi obe vina vi o ma no yo me be asua alo servia ese ya me la gba bi obe vina vi be ni ma opo déjà no se be fo asu ze ka kwa atupa nya se ka be vina vi o ni alo bien sûr e fia be vina vi o di kafra
do hi fi gbon ya na ke fo gbelo alo chanle van quoi izena zikaba ya me abe vinavi bien sûr donc il y a mia fufu abiobe matin de mini va mnyabe ndogbe ne de ken alo aha okwabe amewa pattern ke le wantia si be pattern ke le wantia izenze kabe wa hihi apata be nusen yo bona be vinavi wa oni azene hihi apata donc o ho ndeva yo ndeva zinwa gbo yo we wa oni nu pata le e de kabe donti ke danne ame won lo laissez moi oui de kabado time c'est donti ke fo aswa te yo bio fifia le venavi be nusen ke le si alo be jojobe ke le si amea enu jova yo enu ba zenwo yo we wa nene ba me yo ni won ok fina ya me ko biore e mati so do bia bia ntina me ko tiwa ele biobe nu kaila nzen alo la gbobe nde jokwa me alo le ke be bia nyalo ma ebe joko be wala globe gbogbo ya o jikle ame ya ye alo gbogbo ya eba jam ya gbo ok ele tajine lo me fiato eke joku da me e le tadi eke joku da me sibe eke joku bi ai ko jikria ko jikuya ele tajine ko asu fifi a venavie laissez moi do ya etebe ni etono vida va ko be ji o be ni venavi kwa venavi be gbogbo nto be jojo mi to a o ji ku okudo il directement o laissez moi kengbo ne be nto be kafran e be ndidi do mi ye ndi va sin gboa elevo opo kafran amedo egbe a enlado so ahogun me ba sin won gbo ko mi atom nya no ba la vale didi na wa lo ase o afun yo ehe o ahone yo wo ba ni amezi amegbo won enu zi amegbo won kafran ne la ro mu le pon le dula horo mu ni to be oyi na fi do we pon du le du fun po be tina funu nini aye ndo le nini mia mama be sese no be a vujura no on to si wa bu baba zena wo gbo laissez moi ete yonu edan yo nusu dan yo ba zen enu ya gbo donc eso be lele na me la na be ni ndi be baba zen gbo wa to fo na nu ke to joku do wa cha ndo le nini mesia amejure ya mi ko amejure le mi agbo ko amejure ba se mi agbo le ju ami c'est ça donc an ke be bio anya to so do nti no wa tutu gban to ya ke ndo nti enyi eto be comme yo avina vi oni asu oni a o joku ne be nu ba nu to ba be dinde o we ko pe ya ni be nu ba se won gbo lo ok c'est ça ke wa pe ni bien global ni be bien gala merci à wati do kabala bi le 16 87 27 awo bien fa je vais prendre pour micro pour mi kwa sibe nu ya ke le mi to le kamera mi ya to ko timbo yo allo foto ko do aha resolo allo après bien là il faut la michelle pour que vous fassiez et que il y a déjà et que tu vas l'obtenir par le coup d'agir pour les peut-être enia okpo be mi afofo do cho o enregistrer na mission les portable de o les 4 mémoire le maintenant c'est ça o le na radio le portable po to zina enregistrement le mi c'est ça
soit à fois sous ta la former équipe ou le pas aller kékeré là bibia eso ke mi wo no ba ba no ku ko mo be na po gabe gadi na ma be ma don lu da pick to gbo ni iga ko ojo a ni ni abe na ho no da ni fois sous ta fofu amoa ha so pe papa agbekacha ele fofu amopo a na no le jogale fufu mu pa mi do have wa n bàbá ní chane gbé pòpò àmú pa mí ládùn kékeré náà ní mi àná kunu mi kudu àmdẹ́tọ̀ ní akáfà ẹgbẹ́ àmì sí àmì gbé pòdó gbé gàmì àtọ́chá mi bá lè fi hàn ó gbé wọlé ìwọ̀tọ̀ ládùn náà mi bá lè ọ̀gá mọ́ lè wó sí bó ní wà náà ṣe ọ̀sẹ̀ bẹ́yà ní wà náà ṣe rékébéréké wà mẹ́rọ́kọ̀ ó tó ọbẹ̀ ndùpé lè kékeré bójú ẹ̀ ó dóná gàmì sí náà èyí ọ̀pá mi má gbé o ní ẹ̀nàmì ní ibi ìfẹ̀nsí mi lágbàtí bá pọ́ sọ pé eya gaminya ba mesia me la home ya eya mi la no fion de ke nke goro la te nwo donc goro la te nda yo papa pe kama okay. Yo, listen. MC Bia da. Okay. Amele kwa me kuko wa. Oh. Mba paniquer ore. Ento akafran mi gbon ebe nu kuko mi ato mi ni. Donc anu kuku ma di vonvon ni o. Ba angidore ngoli ole ne edo kadide debe do ngoli odo mi won donc ani nto de po be yumbe e ba lo nvele ngoli de reka de mi so de be nyade mi wa ko ani di ama ni ba le si alo ba do to ngoli obe kebe le po anu ka o le gbona yo ese mi a le do tukarani a lo ngoli de be nutie gbo e bi do ko soso na ezieji donc ngoli ola wona zende ase wa ngoli make be desi aye bi zenana C'est ça. donc a ko be ngoli de be ndele gbo ya intone di le do fifi ani epo ngoli be ndekpe le gbo se to abe ngoli be le po ameka be ngoli desi ka be le po enyande ngoli ale gbo ni be ne be gbo a ní pẹ́ẹ́bí ìṣubí bá lọ́mú lè mú wọn dédé pépé mu wa fún mi bí láì di àhàmẹ́lẹ̀ ní di àhàmẹ́lẹ̀ fún wa ẹ láti ń sọ́dọ̀ àmàsílá lè kékeré káríká zanzan káká kékeré àmà ń dín pọ̀ wa evọ̀ bá ní mbẹ́lẹ̀ nínú ẹ tẹ́lẹ̀ di wèmí bá tọ́zọ̀rọ̀ ebe anyi múlò pé bane wo ni debe ni ngoli abi no stop wa ko mi anya be agito na dimi la gboro mi si anu c'est ça e ba lo kokoko le nde mi ke na ngoli ola de lo ko so fi en be do hin a chan ola pole ju fa le modu nu fa o se mi a quoi confession en na yu wo to na mi be ni mi wo ndi pepe le mi ma ko mi a mi ngba bo nle ji olo mi aba gbren ke mi le gbren o le ja gon mi na mi am le ja gon mi na mi o ya secret comme ça parce que ne tata afole comme on l'avait brain ne o son de do nu mi a o nto le gbere o mda zidi o da le gbere me o be ko susu agban won le jo le ji ba so turo me agban e mi pa le bibia agbe to pe abere to makabara mi aro mi alo okay akega we fo atu e gboro okay pero kuri eh ada ya penare je be amedele be ya me ja ko ele ta ko ko be ya kan o da da de ya ko ko de ta ko to a je ma kire ka ba material wana mu ba abe okay ya ko de ko ago ese be biara MC nka na me de funa do ko bi anya gbogbo ko le beta di ma mi bo no force mi aloke o la mi gonna force mi aloke o ko gale mo cha no be force do ko ware fun bo la ba gedo
Hike bu me tola wan doya wan tiji parce que le tiji bi ava nyande. Essentiel ni benade. Odora se gon me be etokpaji do gbogbo no pa do gbogbo. In tocha e ba ho gbogbo. Puis ya ne nya nya wo onya tokpaji nya no pa gbogbo anto de na do ko fiona me. Tant mieux. On va le dire, Gallo me dit kaka to di timia. On avait le dit, on d'abord le pomme que tout la port. Ne conscience avec don la meno alors be ces messages avec bonbon la monsieur me dit quoi avec le temps tant que toi là ou avec de la de que fio quoi ezena la mémé. Pour obéir à son principe du dire elle si la to raccourci bien raccourci on fi a eva na là-bas non passer par cérémonie d'eau pas rituel d'eau kaka kengwe fu mo la be wa lesi no e si kola le no la le wutri mo be sino e se ko diamo le national mais ne fait la ba le wutri mo si kudo amate di le wutri o mia fu mo la ba no dro kaka kengwe e no va na si bo la ba sinemi e comme de vie o ni ma gbe segbe o et na be la ton de expérience les mais il est bien mis la fière mon falo va moquer didignalo jojo menu fiela le so le fière moi et là na amionto là no effort le wado comme lo no conscient va prendre conscience le wado comme quoi et nous to déclencher na mais laissez moi oh mi ba forcer be le dire e me ya me girobe do tando me be gbogbon le o bolo o si o la di gbogbo ke le bolo wa et moi dimbele no de que ba no na wo po désespéré trop il veut de me keke parce que nous les coups de mi voilà mi non to mi la po mi be la di alors allô monsieur Boris oui allô nyeme pompoanye le monsieur comme via si be le po de via témoignage de la si o fifi ko mi blona a moi via elle a dit bien bagnan gbogbo ke le bois ami abadje le jeji bo bon laissez bien c'est ça donc nous avons décidé de les migrer d'autres mi alo quoi les mémères qui ont entendu didi tana mon ami quoi elle c'est bébé kafa non ni ngoli to ni ngoli ne pe ame wecha on va pour la drame quoi bien sûr donc awa mama tiji bi akpobe no ni ngoli ale nka bi la gbonu e ma no e bo la ba no je ngoli obe alo zeme kaka ba e ana be la tebe lodi fu me amelo be lona di le mo do di yon ba mi na strom pare mi la kede nti la bisia ok d'accord mi le senya no strom pour la kede on va so di pour regarder ami kabo 96 80 27 27 et après donc ne que mina wele nyame dititi manu emi parce que nkeke a leni ndopusu que le clé le nyimi nkeke di ele nyimi nkeke di aya que le politique ya pata me le bon ya wa na ya nu sofi pa me kuma gbon ya wo aya que le na mina mi na de to kaka ne ka ke me egbe wo be do ko bo mi na se ne fun mi manke aya wa donc ne gbogbo be nya c'est bien ya mo la di la nya voile un to gbangbo are no nya me ko nyu are ko ka ba nya gbogbo me nya nya be se ko me o ame ko nya o la nya te ngbo la te nya gbogbo ke la te no me o si ke be le o nya pe koru e o va be ava nya esprit c'est esprit a nous invisible o le se me a et nous invisible les ni et nous makpo les ni gbogbo Fifia ente de nedo fiena mi fifia koru ya re onya koru a principe o jesinti la nyenye o jesia no te nya nyenye wa gbogbo kele nyenye me chola nye ele si we ka frangaro mu no go po de viro po la nya wa dilao bien sûr ele se via no go po dilado po la nya viko le wa sida nene inu ano ne wa no pa me apa la na go pa me abe reaction po la nya nke ame anya enti ne ogbonya nyanto mi adokwe famila no nya gbogbo ke tutu la te no mi ame elu kekele gbolo la mo Kafra elle si bébé nous voulons connaître Dieu qui est l'invisible
pourtant que nous sommes physiques, même les miens le que tu fais à mille dit bien que les invisibles. Kafra, on me dit à me connaître. De quoi non que bon les ya, on l'a tenu. Non nya me connaître, on l'a nya me qu'elle a tenu nani kudoa. Nene hihia le won donc mi nya mi aroko tutu gban pa gbogbo kele mi ame kudo lubo kele mi ame mi le ba je cha nyanya ore no gbon be nu en di na wade o baba won ke a no o dodo de na do ko be kakala programme ni ke a eti na me portal la dan wade no o ba respecter ne a o le ordonné a alors le désordonné zene no so podo so no du men agbaze ya zene no so silele so men ele si be Kafra mi so ya so ko mo be si ma le to la gbo be ya mami gbongbon kan ko le ya egbo ele se mi a si be ameke mi le na si wa ameke be di mi ko wa ameke mi ya mi nwe le do ko mu wa gbongbon nwe la no egbo a Bia hello. Ameke c'est ameke ameni le do ko me a. Gbogbo kaye mi anto mi pobe la ten do hakudi o. Donc a me betoni mi nya corps que mi ni physique ya ne mi te digitia. Wa me se me la nya ameke mi nya kwa. OK. Nene no o le no mi o. Yo. Kenya no boprobe otomiti pero ni mado ko chikafine nya ga cho ya na ile so tu no de pero ya wati no ya yo le ka seze ka se America le ka na mi ko alo alo wa mi ko boro bia to ka ka ma o oui foto di pika di to wa lo pika di to ba ya yo mi ko gbe no ape but no mi aso be be njojo so dare boris gboro ni gaji pora lo eso abi njogo ah ya jare ya tia awo yo metakbe yo somble to gbe nyuku mama ni mblai na ole kwa mesa no gboro re allo o Israel view ne fo do di nyagloto so yo vole be photo so fia e vie obo wa to gbe won re Nessa yo vole lo yo vo papa le photo le grindi so fia vie obo wa to gbe won kwa ne de viola die se mina le yo to gbe ki me ke yo ya ni yo vo ya nya me bo yo mi yo vo ma ola bi alo ne de viola del coñilia ewa enya de chewa yo vino por la ya ko problema oh de vivo combinación ya va no problema la problème ola die se mina le donc encore essentiel ça me quoi mi gbona de ke ma be nke mi ni ma voilà agbetoni nyon le do ko mi isia blende nko be mi awo ko ni hihia mi awo pe mapo ku popo kekecha mi awe vale enya be sesebe bia bia me do ko be didi nyame emepo e do nti vanale gbogbo keke notion keke agbeto be popote pobele c'est ça egbe America gbogbo kele ngbe du mi ni bi tete bi na avajole ejume egbe mi le se ba vale le joa agbeto pe déclencher nene be nu lo minya nu tete o keke la agbeto me mi awe ne mi mionu egbe ya hihia mionu yi won boa nta ma ayeke me ma gafuna to ni no nyu gbobi negro cha chena me anente pleniero ni la nyu la so gbo ni la gbagbe cha
ela so bo va asike mi puna ko be enia nya di nya montanelo akpena mi Ye de akpeno ye kosebe ye sedekede koma ye ugoro cho de le sioma o rukyo pere dovi atle aye jerono no rukyo le akiyama kwa ye kosebe de shere ajefto ajekatu ye da akpeno ke kiana wa jejino nyuide kemane juma wa ni choda kurabia de ko kashekira no kambe de ya emila fun mi la to dinu wie tonkoni epe obe jesia mila toji ganene me ola te dom di so ganene me ola te dom di ganene mo ate dom do basenalo ganene me fiansi e wale basenao dinu wie etonade emila toji so kuda yoda sono yi ni be na bia bia pe mbala me pe so kude nu commission so adema mi cha bon tu mi be bia ogbo no mi gbe toji po ko mi la toji so ni atote nya pe ejeje mi ko yo nya sala foto para apa no que mi ato que ato te precia mi ta tre ya do tore se pa toro que mi fone wala yati que na jiji na mi bye bye